Ang kulit nyo talaga, no? Magandang araw sa inyong lahat ug maayong adlaw sa inyong tanan. Good day to each and everyone. Ako po si Maria Misibuko ug ako naman si Hazel May Fulanay. And I am Jennifer Pertes. And we are the Madjoha. 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 Are you successful partners? Yes, of course. Siguro. At ngayong araw na ito, aalamin natin kung successful nga ba ang mga Pilipino mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ready ka na ba? Ano, tara? Yes, mo accept ko ana sir kay sa akong pagka-successful nga inahan, nakapaeskwela ko sa mga anak kaluoy sa Ginoo na naiduhan ng graduate then puhon pod na napoy mo graduate na ko karong tuiga. Definitely, yes. I consider myself successful because I am able to support my own needs and wants while continuing my studies, being a working student and a student leader is not easy, right? But I managed to balance my responsibilities. For me, success is not just about achievement, but also perseverance and the ability to handle challenges, right? Well, For me, I consider myself as a successful because I have a kanang family and I have also a stable job and dool sa Ginoo. Okay, thank you. So we proceed to the second question. What is successful for you? Okay, for me, successful is kanang nakuha na nimo ug unsa ang imong gusto. Then kanang of course kanang gipangayo jud nimo sa Ginoo nga kanang unsa jud ang imong gusto nga makabot, like ang imong ang trabaho, ang flow sa inyo ang family, then gitagaan po kag mga kanang people nga kanang giilasab ka nga kanang family sa makaingon ko nga successful ko if ever makita na ako nga nakahuman akong anak, then napadako na kong tarong and siya'y kahadlok sa Ginoo. to be successful, I believe in being resourceful and wise in making decisions at time. Time management is very important. Well, especially when balancing work, studies, and leadership duties, staying disciplined, focused, and consistent help in achieving goals. It is also important to stay positive, like be patient and never give up even when things become challenging. Para nako sir, ako ra yung kuan pagsalig sa kung kaugalingon o pagsalig sa Ginoo mao ra gina ako sir. Para sa ako is kanang first jud is kanang duol jud ka sa Ginoo kay kanang ang tanan man gud atong ato jung isalig sa Ginoo ug sa atong pangayoon ato jung itugyan sa Ginoo. Magpalahok tayo sa tanang maagian, patient sa tanang pangitabo, ug salig sa Ginoo. Wow, grabe. Sobrang successful talaga nila, no? Right, partner? For real, partner? And with that, our interview has ended. Till next time, we are the Madjoha!